Par exemple, si j'ai l'ion suivant, F-, c'est un anion. Elle est chargée négativement. Si j'ai par exemple Fe3+, c'est un cation chargé positivement. Si j'ai par exemple O2-, c'est un anion chargé négativement. Par exemple, Na+, c'est un cation chargé positivement. Mg2+, c'est un cation chargé positivement. Ça veut dire que l'atome de magnésium, elle a perdu 2 électrons. L'atome de sodium, elle a perdu un seul électron pour se transformer en ion de sodium. L'atome de fer a perdu 3 électrons pour se transformer en ion du fer 3. L'atome d'oxygène a gagné 2 électrons pour se transformer en ion d'oxygène. Maintenant, je peux déterminer la charge de chaque ion. La charge de l'ion de l'atome de l'ion, c'est -1 fois E. Là, ça veut dire c'est un moins. Voilà, comme on -1 fois E, ou la -E. L'atome, l'ion d'oxygène, sa charge c'est -2E. L'atome, plutôt l'ion de fer, 3, sa charge c'est +3 fois E. La charge de l'ion de sodium c'est +1E. Voilà, +E. L'ion de magnésium, sa charge c'est +2E. D'accord. قلنا هادو هما الشحنة ديال كل ايون ديما تنجيبها من ليكسبوزون اللي كيكون عندي في الآلة. وبالنسبة باش نحسب يعني لا شارج دي نوايو دو ليون أو لا شارج دي électrons دو ليون غادي نطبق نفس العلاقة اللي كنت كندير في لي زاتوم اللي شفنا اللي هما كي او موان إيكال à Z fois E و كي N إيكال à plus Z fois E. كيف ما شفنا قبل قليل بالنسبة للأكسجين شفنا بأن لاتوم d'oxygène O Z إيكال à 8 كان عندنا وي شارج نيجاتيف وي شارج بوزيتيف. Elle a gagné 2 électrons وتحولت لواحد الأيون اللي هو عنده 100 شحن موجبة و10 شحن سالبة. باش نحسب هنا كيلون أو موان سي موان 8 E و كيلون N سي بلس 8 E. إلا درت لا somme je dois trouver 0 يعني اللي هي QA. Ça veut dire l'atome il est électriquement neutre. Par contre ici كيلون أو موان ديال les électrons il est égal à -10 E بالنسبة les électrons. Kilon N pour le noyau, il est égal à plus 8E. Si je fais la somme, -10 plus 8, c'est -2E. Allez, c'est la charge de l'ion. Il y a des c'est la charge de l'ion. D'accord. Maintenant, on dit que l'ion, il est chargé négativement. De la charge négative, ça veut dire l'atome d'oxygène, elle a gagné 2 électrons. Elle a de charge négative en plus que de charge positive. D'accord. كاينين ايونات اخرى اللي كيتكتبوا بهذا الشكل هذا مثلا SO4 2- مثلا NH4 plus او لا مثلا CO3 2- او لا HNO3 او لا مثلا HCO3-. إذا هنا regardez كاين هاد لو تيب ديال لي زيون بحال هكذا وكاين هاد لي زيون هادو سون دي زيون كي ont formé à partir d'un seul atome. هنا عندنا غير ان سول اتوم اللي كتكون ليا الايون يعني ذره وحده. هنا عندي ذره وحده هنا ذره وحده هنا ذره وحده هنا ذره وحده. Par contre ici j'ai deux types d'atomes. عندي الكبريت وعندي الأكسجين et le soufre et l'oxygène. Là, j'ai 2 types. Là, j'ai 2 types. Là, j'ai 3 types. Là, j'ai 5 atomes en total. Là, j'ai 5. Là, j'ai 4. Là, j'ai 5. Donc, les ions اللي متكونين من ذرة واحدة عندهم واحد الاسم. Ce sont des ions mono
اتوميك مونو اتوميك يعني ايونات احاديه الذره. وهادو سو سون دي زيون بولي اتوميك. بولي اتوميك، بولي يعني بزاف، اتوميك يعني من ذره، يعني هنا بولي اتوميك يعني بزاف ديال الذرات، وهنا مونو صافي ان سول اتوم يعني هنا ذره وحده. دونك هنا selon leur nature les ions ils se divisent en deux types اللي هما les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. Donc les ions ils se divisent selon leur type en deux ions, les anions et les cations. Et selon leur type, là, c'est le nom d'ILM, selon leur nature, يعني على حسب la nature, الطبيعة ديالهم, les ions, ils se divisent aussi en deux, les huma monoatomiques et polyatomiques. monoatomique بحال هذا اللي عندنا، وبولي اتوميك بحال هذا اللي عندنا. اذا شكرا لكم على المتابعه والى حصه